जगन्नाथ दर्शक बंधु धर्मज्ञान टीवी यूट्यूब चैनल परिवार को आपण को स्वागत। जो मित्र माने हमारे चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना से माने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को कदापि भूलतु नहीं। आज गोटे भल विषय वस्तु रही कार्यक्रम टी मूलरू शेष पर्यंत देखंतु एवं कार्यक्रम रे जहाँ आपण करने ताको विश्वास सहित श्रद्धार सहित भक्तिर सहित करने को चेष्टा करेंगे। कारण आपण निश्चित भाव में पोस्टरटी देखिथिबे जे मुठाए खाद्य काहाकू देले बदलिबो आपणक भाग्य। हाँ दर्शक बंधु आपण जहाँ पढ़ी ताहा होउछि सत्य। चकुलिया पंडा गोटे गीत बोली भिक्षा मागंती से गीतर गोटे धाड़ी होउछि जे देई थिले पाई पड़िया जमीरे गोधन चराई। जदि आपण मुठिए खाद्य देबे तेबे निश्चित भाव में आपणकर भाग्य परिवर्तन हो, एथिरे कोनोसी संदेह नहीं। तबे दर्शक बंधु 2024 पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष 2024 18 सेप्टेम्बर ठारू अपर पक्षर आरंभ होईछि। 2024 मसीहार ए पितृपक्ष 15 दिन पर्यंत समय रहिबो पितृपक्षर श्राद्ध निमंते। तेणु पितृपुरुषों श्राद्ध करिवार पूर्ण आवश्यकता रही। आपणक पिता हुंतु माता हुंतु प्रपिता हुंतु मातामह हुंतु एमानंकर श्राद्ध करिवार आवश्यकता रही। बापांकर जेजंकर जेजमांकर एमानंकर श्राद्ध करिवार आवश्यकता रही प्रत्येक गृही मानक पाई। सेथिपाई ए 15 दिन समय पितृपक्ष नाम रे नामित। तेणु पितृपुरुषों उद्देश्य रे आपण जदि 18 सेप्टेम्बर 2024 ठारू 2/10/2024 पर्यंत आपण श्राद्ध दियंती, तिल तर्पण करंती, अन्न दान करंती एवं ब्राह्मण मान को भोजन दान करंती तेबे ताहा आपणक पई अत्यंत शुभप्रद फल प्रदान करिथाय। भाद्रव पूर्णिमा ठारू आश्विन कृष्ण अमावास्या पर्यंत ए 15 दिन समय पितृपक्ष बा श्राद्ध पक्ष नाम रे नामित। तेणु ए 15 दिन समय रे मने करंतु आपणक बापा दशमी तिथि रे मृत्युवरण करिसंती कि आपणकर माँ अष्टमी तिथि रे मृत्युवरण करिसंती। तेणु ए 15 दिन जो समय ए 15 दिन समय रे आपणक पिता माता मरिथिबा तिथि रे श्राद्ध दबा अत्यंत शुभप्रद होइथाय। तेबे दर्शक बंधु एई पितृपक्षर श्राद्ध जो संतान मान दियंती पितृपुरुष मानकर आशीर्वाद से संतान मान को उपरे रुहे यह चिर सत्य। कारण 15 दिन पाई धरा पृष्ठ को पितृपुरुष आसंती यह सत्य। तेणु ए पवित्र पक्षरे ए पवित्र 15 दिन समय रे आपण विशेष करी आपणकर पितृमातृंकर श्राद्ध दबाकू कदापि भूलिबे नाही। जो घरे पितृपुरुषंकर श्राद्ध बंद कर दिया जाए से गृह रे बसवास करुथिबा व्यक्ति विशेष माने कदापि शांति एवं आनंद सुख सौभाग्य प्राप्ति करि पारंती नाही। उत्तम विज्ञ ब्राह्मण द्वारा श्राद्ध करिवार व्यवस्था रही एवं विशेष करी आपण श्राद्ध दिवस रे ब्राह्मण मान को भोजन, काऊ मान को भोजन, गोमाता को भोजन एवं निराश्रय व्यक्ति विशेष मान को भोजन करिबा द्वारा, तिल तर्पण करिबा द्वारा, अन्नदान करिबा द्वारा एवं यथाशक्ति दक्षिणा दान करिबा द्वारा आपणकर पितृपुरुष मानकर शुभ आशीर्वाद
ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ନାନାଦି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ। ଯାହାର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କଦାପି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ନିଅଣ୍ଟ ରୁହେ। ଯେଉଁ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ବିକଶିତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାନାଦି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରେ। ଯେଉଁ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଥାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନା ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି 15 ଦିନ ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 15 ଦିନର ଭୋଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକକୁ 15 ଦିନର ଭୋଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରୁ ପିତୃଦୋଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଟିଥାଏ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିତାମାତା ଯଦି କୌଣସି କୁକର୍ମ କରନ୍ତି, ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଭାବ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପଡ଼େ। ସନ୍ତାନ ଯଦି କୌଣସି କୁକର୍ମ କରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପିତୃମାତୃଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ଯଦି କୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ କରେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ତା ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ପିତାମାତା ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସତ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସତ୍ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ଏ 15 ଦିନ ସମୟରେ ଆପଣ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଅନ୍ନଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।